Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggonowati. Today, my friend and I will present of material translation method. Okay, translation methods. The definition of translation methods is generally translation is a process of rendering meaning, ideas, or messages of a text from one language to other language. Translation refers to written information, whereas interpretation refers to spoken information. And the purpose of translation is to convey the original tone and intent of message, taking into culture and regional between differences, social language and target language. The next is type of translation methods. There are several types in translation methods depending on the aim of text. There are source tag and target text. First, source tag comprises four kinds of the method translation. There are word forward translation, literal translation, semantic translation, and faithful translation. And secondly, target text comprise four kinds of methods of translation. There are adaptation translation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. Secara umum, penerjemahan adalah proses penyampaian makna, gagasan, atau pesan suatu teks dari bahasa ke bahasa lain. Terjemahan mengacu pada informasi tertulis di mana interpretasi mengacu pada formasi lisan. Dan tujuan penerjemahan adalah untuk menyampaikan nada asli dan maksud pesan dengan mempertimbangkan budaya dan perbedaan daerah antara bahasa sosial dan bahasa sasaran. Selanjutnya adalah jenis metode penerjemahan. Ada beberapa jenis metode penerjemahan tergantung pada tujuan teks. Mereka adalah teks sumber dan target teks. Pertama, teks sumber terdiri dari 4 jenis, yaitu kata demi kata, literal, dan setia, dan semantik. Dan untuk yang kedua adalah target teks, terdiri dari 4 macam metode juga. Pertama adalah terjemahan bebas, terjemahan idiomatis, dan terjemahan adaptasi, dan yang terakhir adalah terjemahan komunikatif. On this occasion, I will explain about kinds of the short text. In kinds of the short text, there are 4 discussion. There are word-for-word translation, literal translation, semantic translation, and faithful translation. Just go to the first material. There are word-for-word translation. Word-for-word translation is a translation method in which the translator translates the text word by word and keeps the structure of the target text similar with the source text. Jadi, terjemahan kata untuk kata adalah metode penerjemahan yang di dalamnya penerjemah menerjemahkan teks kata demi kata dan menjaga struktur teks target tetap sama dengan sumber teks atau teks sumber. The second material is literal translation. In this translation method, the translator changes the source text structure into the target text structure, but the words and the language style in the source text remain the same into the target text. Yang kedua adalah terjemahan literal. Pada metode penerjemahan ini, penerjemah mengubah struktur teks sumber menjadi struktur teks sasaran, tetapi kata-kata dan gaya bahasa pada teks sumber tetap sama. Menjadi teks sasaran. The third material is semantic translation. Transferring the contextual meaning of the SL to the nearest semantic and syntactical construction of the TL. For example, he is a bookworm.
dia seorang kutu buku. It's not quite right if it is translated to be, dia seorang yang suka sekali membaca. Translation, semantic translation, mencoba untuk mentransfer makna kontekstual dari BSU ke konstruksi semantik dan sintaksis. BSU ke konstruksi semantik dan sintaksis terdekat dari BSA. Sebagai contoh, dia seorang kutu buku. Kurang tepat jika diterjemahkan menjadi dia seorang yang suka membaca. The last material is faithful translation. Faithful translation attempts to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constraints of the target language grammatical structure. It attempts to be completely faithful to the intention and the text realization of the short language writer. Terjemahan yang tepat berusaha memproduksi makna kontekstual yang tepat dari aslinya dalam batasan struktur tata bahasa target. Ini sepenuhnya setia pada niat dan realisasi teks dari penulis bahasa sumber. Kinds of target text. Number 1, adaptation. Adaptation refers to the type of translation which is used mainly for plays and poems. The text is rewritten considering the source language culture, which is converted to the target language culture, where the character, the plots are usually preserved. Adaptasi mengacu pada jenis terjemahan yang digunakan terutama untuk drama dan juga puisi. Teks tersebut ditulis ulang dengan mempertimbangkan budaya bahasa sumber yang diubah menjadi budaya bahasa target, di mana karakter, tema, dan plot biasanya dilestarikan. For example, source language. Sebagai Taman Mini Jawa Tengah yang merangkum semua rumah adat yang disebut dengan anjungan dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Target language, a mini park in Central Java which summarizes all the traditional houses. It is called the Pavilion of 35 Regencies and Municipals in Central Java. The sentence in the source text is transferred using adaptation translation method. It can be seen from the word anjungan in the source text is transferred into the phrase the pavilion in the target text. In the two sentences, there is a difference of the word class from a word into a phrase. The translator tried to maintain the terms related to the socio-culture and background of the source language. Kalimat dalam teks sumber ditransfer menggunakan metode terjemahan adaptasi. Hal ini terlihat dari kata anjungan pada teks sumber yang dialihkan menjadi frasa pavilion pada teks sasaran. Pada kedua kalimat tersebut terdapat perbedaan kelas kata dari kata menjadi frasa. Penerjemah berusaha mempertahankan istilah-istilah yang berkaitan dengan sosial budaya dan latar belakang bahasa sumber. Number 2, free translation. It emphasizes of the transfer of the message. The translation does not make an adjustment of the culture. It is usually done to fulfill the demand of the client who only wants to know the content of the message. Terjemahan gratis ini menekankan pada transfer pesan. Terjemahan tidak membuat penyesuaian budaya, biasanya dilakukan untuk memenuhi permintaan klien yang hanya ingin mengetahui isi pesannya. For example, source language. Pada tahun 1875, Pelabuhan Laut Semarang yang telah ramai dengan berlabuhnya kapal milik para pedagang mulai dibangun dalam bentuk dan kapasitas yang lebih memadai lagi guna menampung berlabuhnya kapal-kapal milik pedagang.
target language in 1875 Semarang seaport, which has been bustling with the traders' vessels, began constructed in more adequate form and capacity to accommodate to ducat vessel owned by the merchant. The translator uses free translation method. It is because the structure of the short text is different from the target text. The original cannot be found in the short text. The translator does not translate the word berlabuh into the target text. The message in the short text can be delivered in the target text, although the grammatical structure is different between the short text and the target text. Penerjemah menggunakan metode terjemahan gratis itu karena struktur teks sumber berbeda dengan teks sasaran. Orisinal tidak dapat ditemukan dalam teks sumber. Penerjemah tidak menerjemahkan kata berlabuh ke dalam teks sasaran. Pesan dalam teks sumber dapat disampaikan dalam teks target, meskipun struktur tata bahasanya berbeda antara teks sumber dan teks target. Number 3, idiomatic translation. Idiomatic translation reproduces the message of the original, but tends to distort nuances of meaning by preferring colloquialism and idioms where these do not exist in the original. Terjemahan idiomatik. Terjemahan idiomatik mereproduksi pesan asli tetapi cenderung mendistorsi nuansa makna dengan lebih memilih bahasa sehari-hari dan idiom di mana ini tidak ada dalam aslinya. For example, a hot potato. Jika kita menerjemahkan dengan bahasa yang biasa, itu bisa diartikan kentang yang panas. Namun, jika kita menggunakan terjemahan idiom, a hot potato memiliki makna bahwasanya pembicaraan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan. Number 4, communicative translation. Communicative translation. This translation display the exact contextual meaning of the short text, where both content and language are easily acceptable and comprehensible to the readers. It basically emphasize the transfer of message, and it is very concerned about the effectiveness of language translation. Terjemahan komunikatif ini menampilkan makna kontekstual yang tepat dari teks sumber di mana konten dan bahasanya mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Pada dasarnya menekankan pada transfer pesan dan sangat memperhatikan keefektifan terjemahan bahasa. For example, I would admit that I'm wrong have different meaning with I will admit that I'm wrong. Jadi, I would admit that I'm wrong ini memiliki arti yang berbeda dengan I will admit that I'm wrong. From the explanation of my friends, it can be concluded that the translation method consists of first, source text, word-for-word translation, literal translation, semantic translation, and faithful translation. Second, target text, adaptation translation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. Okay, we think that's enough. If anyone doesn't understand, we are welcome to ask. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anggonowati. Today, my friend and I will present of material translation method.